नमस्कार मु जुलूस सार आपण मानकु स्वागत जनाउछि। जुलूस सार यूट्यूब चैनल को पिला माने सप्तम श्रेणी गणित बहिर नवम अध्याय प्रतिसमता और सर्वसमता एही विषय आज आमे आम जो अभ्यास कार्य 9.1 रही तार प्रश्न उत्तर करिवा। ता पूर्वरु आमे टिके जानिबा एठी कोन ना पिला माने देखो ए प्रजापति के लक्ष्य करूच जदि भी प्रजापति रो ठीक मझीरू एमिति गोटे गारटा आनिदेबा हला तार दी खंड हो समान दी खंड हो नहीं समान दी खंड हो माने डाहाण पार्श्व जेमि देखा होउची बाम पार्श्व भी ठीक सेमि देखा होउची नहीं। ए गारटा कोन कहा जाए ए गारटा कहा जाए प्रति सम अक्ष हला गारटा कहा जाए प्रति सम अक्ष आउ ए चित्र कहा जाए प्रति सम चित्र हला कोन कहा जाए ना प्रति सम। ओके अच्छा तापरे आमे पिला माने देखिबा नेक्स्ट ठीक सेमि देखो एडी जो देला गुटे देगुनी गुड़ी भलिया देइनी जे आमे ठीक सेमिति गुड़ी रो एमिति मझीरू एमिति कर दवा आमे कोन समान दिखंड हे जीवनी तने 11टा कोन हो प्रति सम अक्ष बुझियाला पिला माने आस ठीक सेमिति एडी कोन प्रतिसम रेखा बा प्रतिसम अक्ष कहा कहा जाए देला टिके पढी दे कोन होची केतेक छबिर मझिरे गारटिए टाणिले बा भांग पकाइले जदि गार बा भांगर गोटे पाखर चित्र अन्य पाखर चित्र सह संपूर्ण रूपे मिसी जाए तेबे ताहाकू प्रतिसम रेखा कहा जाए बा प्रतिसम अक्ष कहा जाए बुझियला पिला माने। तो मो समस्ते एम्बुलेंस गाड़ी देखिथिबो देखछो नाही एम्बुलेंस गाड़ी रो देखो एई प्रकार रो एम्बुलेंस लिखाइथिबो एम्बुलेंस गाड़ी रो त सामना रे जो एम्बुलेंस लिखाइ थाए ठीक एई भलिया लिखाइथिबो केबे मनर प्रश्न आसी काहे के एबळे उल्टा लिखा जाई थाए ना जतबळे कोन आम जो एम्बुलेंस उल्टा एइथि पे लिखाइ थाए जतबळे कोन मिरर रे एई अक्षरटा को देखिबा सेटा को ता पार्श्व परिवर्तन है कि पूरा सठिक भाव रे एई भलिया एम्बुलेंस देखा जाए हैला। तेणु धरो जने आगर बाइक चलाउची किबा बस चलाउची ता पछर एम्बुलेंस ता आसुची हैला जदि आमे एई भलिया उलुटा लिखिथिबा एई भलिया तान ता मिरर रे एवा ठीक एम्बुलेंस देखा जीवो बुझिछ ने सेहिति पई एम्बुलेंस रो फ्रंट कोन बड़ बड़ अक्षर रे एई भलिया विचित्र धरणर लेखा जाई थाए बुझियला पिला माने आशा एडी देखो देई देइची बी कोन ना जदि एडा ए रहिला आकु जदि एडी मिरर रखिले तार छबिटा मिरर केमि देखा जीवो ना एई भलिया हैला ठीक सेई भलिया देखा होउची ते किंतु हमर जदि एइटा ए निया गला एडी मिरर रखा गला तने ता छबिरे केमि एमि देखा जीवो हैला किंतु एडी कोन टी उल्टी जाउची एटा को बुझिउचे नै किंतु ए भलिया देखा होउची बस आसो अभ्यास कार्य 9.1 करिबा। एक नंबर देइची प्रत्येक चित्रर प्रतिसम अक्ष अंकन करबा को चेष्टा कर केउ चित्र केतोटी प्रतिसम अक्ष पाइलो लेख केउ चित्र रे प्रतिसम अक्ष नाही ताकि मधे लेखिबा। अच्छा फास्ट देखो पिला माने क रे देखिबा देखो क रे फास्ट जदि मु एटी करिवि कोन ना पिला माने देखो ए भलिया यदि मु कोणु को ए भलिया टाणीबी तने एइटा गुटे प्रतिसम अक्ष हो नहीं ए सब तीर चिन्ह दबो पिला माने हला तापर पुनी जदि एइ भलिया कोणु टाणीबी तने एटा भी गुटे प्रतिसम अक्ष दीटा प्रतिसम अक्ष हला आउ गुटे जदि पूरा एइ भलिया मझीरु करिवि एटा गुटे प्रतिसम अक्ष होई जीवो आउ गुटे ऊपर दे एमिति करबी ये भी गुटे हला प्रतिसम अक्ष होई जीवो हला मो हाथ रो कोच बोले टिके गार गार तडा होउची बंकाई जाउची तमे माने कोन स्केल पेंसिल व्यवहार करियो पर सीधा आसीबो हला तने एडी प्रतिसम अक्ष केतरा आसीला ना 1 2 3 4 केतोटी रे ना क रे आसीला 4टी प्रतिसम अक्ष बुझिला तो माने लिखि दबो पिला माने जे हैं। अच्छा तापर देखिबा ने ख चित्र रे कोन देला ख चित्र सेमिति आदि एम्बुले टाणीबा
ହେଲା ଖ ଚିତ୍ରରେ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ତାର ଖ ଚିତ୍ର ଆସିବ କଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମଝିରୁ ଏଇଭଳିଆ ଟାଣିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ହବ ପୁଣି ଏଇ ଟାଇପ ଟାଣିଲେ ଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ହବ ଯଦି ଆମେ ଏଇ କୋଣକୁ ଟାଣିବା ହେଲା ଇଏ ବି ଟିକେ ଠିକ ସେ ହେଲାନି କୋଣକୁ ଯଦି ଟାଣିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ହବ ହେଲା ପୁଣି ଏଇ କୋଣରୁ ଏଇ କୋଣ ଟାଣିବା ଯଦି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ହବ ଏଠି ବି କେତେ ହେଲା ନା 1 2 3 4 ଖର ବି 4ଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ହେଲା ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଦବ ତା ତଳକୁ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଲେଖୁନାହିଁ তুমি ଲେଖିଦବ ତାପରେ ଗ ରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଗ ରେ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯିବ 1 ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଉପରୁ ଆସିବ ଏଇଟା ତାହେଲେ କେତେଟି ହବ 1 2 ଦୁଇଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆଉ ଏଠି ଆସିବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ଘ ଦେଖ ଘରେ କେତୋଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ହବ ନା ଦେଖ ଘର ଟାଣି ହବ ଖାଲି ମଣିଷ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ ସିଧାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆସିବ ଏମିତି ବୁଝୁନି ଆ ଛଡା ଆଉ କେଣେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆସିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା ଏକଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଉଁରେ ଦେଖ ସେମିତି ଉଁରେ କଣ ହବ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କୋଣକୁ ଯୋଡିବା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆସିବ ହେଲା ଆଉ କଣ ଆସିବ ନା ଏ କୋଣକୁ ଯଦି ଯୋଡିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଣ ଆସିବ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆସିବ ଓକେ ଆଉ ଯଦି ଉପରୁ ଆମେ ଏମିତି ଯୋଡିବା ଏମିତି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆସିବ ହେଲା ଆଉ କଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ମଝିରୁ ଏଇ ଟାଇପ ର କରିବା ଇଏ ବି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆସିବ ଏମିତି ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ନା 1 2 3 ଏ 4 ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା 4ଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆସିଲା ଠିକ ସେମିତି ତାପରେ ଦେଖିବା ଚରେ ହେଲା ଆକୁ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚରେ ଦେଲା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର କେତୋଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ହବ ପିଲାମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ହବ କାହିଁକି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଟାଣିଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସିବ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ପୁଣି ଏମିତି ଟାଣିଲେ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆସିବ ପୁଣି ଏଇ ଟାଇପ ଟାଣିଲେ ଆସିବ ପୁଣି ଏଇ ଟାଇପ ର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଟାଣିଲେ ଆସିବ ପୁଣି ଏଇ ଟାଇପ ଟାଣିଲେ ଆସିବ ନା ଏଇଭଳିଆ କେତୋଟି ଆସିବ ନା ଅସଂଖ୍ୟଟି ଆଇବ ହେଲା ତାର ଏଠି କଣ ଆସିବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବୁଝିହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 6 ଦେଖ 6 କଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଛ କି ଏଇଠି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଆସିବ କି ଆସିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବ 6 ରେ କଣ ଆସିବ ନା ଏଠି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ନାହିଁ 6 ରେ ଲେଖିଦବ କଣ ନା ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ନାହିଁ ହେଲା ଠିକ ସେମିତି ଜରେ ବି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ନାହିଁ ପ୍ରତିସମ ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷରଟା লিখতে ভুলিনি ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ନାହିଁ ଓକେ ତାହେଲେ ଛ ଆଉ ଜର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଲା ଭଲସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ନା ଚିତ୍ରରେ ଟଣା ଯାଇଥିବା 4ଟି ଆକୃତିର ସମ ଅକ୍ଷ କି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ କି ଟଣା ଯାଇଥିବା 11ଟି ଆକୃତିର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ କି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ସିଧା ଗୋଟେ ଗାର ଟଣା ହେଇଛି ଏଇଟା ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ କି ସେ କହିଛି ଯଦି ଅକ୍ଷ ତାର ଆଉ କେତୋଟି ହେଇପାରିବ ହଁ ଏଟା ପିଲାର ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ଫୁଲର କେତେଟା ପାଖୁଡା ଅଛି ନା 5ଟି ପାଖୁଡା ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ମଝିରେ ସେ ତାର ଗାର ଟାଣିଦେଲା ହେଲା ଗୋଟେ ପାଖୁଡାକୁ ସମାନ ଦିଭାଗ କରିଦେଲା ଆଉ ଏପଟ ଦି ପାଖୁଡା ଏପଟ ବି ଦି ପାଖୁଡା ରହିଲା ତାର କଣ ଇଏ ବି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ହେଇପାରିବ ଠିକ ସେମିତି ଆଉ କେତୋଟି ପ୍ରତିସମ ଅକ୍ଷ ଟଣା ଯାଇ ପାରିବ ସେପରି ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ଇଏ ତ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ପଳେଇଲା 1 ଇଏ ପଳେଇଲା 1 ଗୋଟେ ଠିକ ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଇଆଡୁ ଏମିତି ଟାଣିବା ଟିକେ ହେଲାନି ଇଆଡୁ ଏମିତି ଟାଣିବା ସରି ଯଦି ଏବାଡୁ ଏମିତି ଟାଣିବା ଇଏ 2 ଆସିବ ତାପରେ ଆଉ କେମିତି ଆସିବ ନା ଇଆଡୁ ଏମିତି ଆସିବ 3 ଆସିବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏପାଡୁ ଯଦି ଏମିତି ଯିବ ମଝିରେ ହେଲା ଠିକ ଗଲାନି ଇଆଡୁ ଏମିତି ଯିବ ତାହେଲେ ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ 4 ହେଇଯିବ
आउ गोटे एमिति आसीबो ताने कोन हे जिवो पांचटा हैला ताने केतोटी प्रतिसम अक्षर पांचटी ओके अच्छा तापर देखिबा आमर 3 नंबर अच्छा 3 नंबर रे कोन कहिला प्रत्येक चित्रर प्रतिसम अक्षर संख्यार तार डाहाण पटर थिबा कठोर लेख अच्छा ए फास्ट देला देखो समबाहु त्रिभुज रे प्रतिसम अक्षर केतोटी हबो रे देखो पिला माने तमे समबाहु त्रिभुज बेला उडे करिबा तार प्रतिसम अक्षर केमिते आसीबो देखो अलगा रंग रे देखि दउची ना एमिति गुटे आसी प्रतिसम अक्षर एइटा गुटे जीवो एमिति गुटे जीवो तने केतरा हबो तीनोटी हबो नहीं त हम लिखि दबा एडी कोन समबाहु त्रिभुज रे तीनोटी ओके अच्छा तापर समद्विबाहु रो कथा आइबो देखो एई भलिया समद्विबाहु तने एई बाहु ए बाहु समान तने एई मझिरु गुटे एमिति आसी परिबो हैला ताने समबाहु त्रिभुज रे कोन आसीबो ना एकटी आइबो कतटी आइबो ना एकटी ठीक सेमिति विषमबाहु त्रिभुज रे हबोनी हैला नाही विषमबाहु त्रिभुज रे नाही तापरे वर्गचित्र देखो वर्गचित्र जदि एभलिया करे वर्गचित्रटा एभलिया वर्गचित्र आसीबो तने कोण टाणा जिवो 1 ला अलगा रंग रे देखि दउची कोन आसीबो नै कोण टाणा गला 1 एभलिया गुटे 2 रे 3 रे 4 तने कतरे आसीबो 4टी आसीबो कतरे आसीबो रे पिला माने वर्गचित्र रे 4टी आसीबो प्रतिसम अक्षर हैला तर आयत चित्र ठीक आयत चित्र रे भी सही भलिया कतरे आसीबो ना 4टी आसीबो हैला तापर रंबस रे कोन आसीबो देखो रंबस रे कतटी आइबो ना रंबस रो देखो रंबस के भलिया एई टाइप रे हिथै रंबस टा नहीं एई टाइप रो एमिति हिथै रंबस टा तने केमिति आसीबो ना 1 एठी 2 रंबस रे केमिति आइबो 2 दीटा एमिति आसी परिबो दीटा रंबस रे कतटी हबो 2टी रंबस रो आसीबो 2टी ओके तापरे वृत्त तो हमें आगुरु जानी जे कतटी असंख्यटी नहीं असंख्य वृत्त आगु जानी जे हमें असंख्यटी ओके ये सब गला है तापर देखियो सामांतरिक चित्र कोन हबो सेठी सामांतरिक चित्र भी 2टी हबो ओके अच्छा ना सामांतरिक चित्र रे हाँ तापर देखिबा 4 नंबर देखो पिला माने 4 नंबर कोन कहिची तळे दियाइथिबा नामर बाम पटे दर्पण रखी देले प्रतिबिंब किपरि देखा जिवो लेख दर्पण व्यवहार करी तुम उत्तर परीक्षा कर प्रत्येक शब्द रे केउ अक्षर गुडी को प्रतिबिंब मूल अक्षर भली देखा जाउची ताकू आमे लिखिबा एड कइला अच्छा देखो पिला माने 4 नंबर देखो एई गोपाल लिखाइ जे एठी को अक्षर ना ओ टा आसीबो आउ कोन आसीबो ना ए आसीबो एठी हैला अच्छा आउ ए जो लिखाइ छी राजेश सॉरी रामेश हैला ए रामेश रो कोन आसीबो सेमति आसीबो देखिया ना रामेश रो हमर आसीबो फर्स्ट कोन एम आसीबो एम टा ही परिबो रामेश रो आउ एटा आसीबो आउ कोन आसीबो एच रे आसीबो मिरर रो आसीबो सेमिति कोन एम आसीबो आई आसीबो आउ कोन आसीबो ओ आसीबो राजेश रो एमिति कोन आइबो ना राजेश रो ए आइबो आउ कोन आइबो एच आइबो हैला इमा रा कोन आसीबो देखिया ए आसीबो आउ एम आसीबो हैला पिला माने बस तापर 5 नंबर कहिछ कोन निज घरे विद्यालय रे और परिवेश रे विभिन्न प्रतिसम आकृतिर चित्र संग्रह कर से कहिछ आ दे खाता लगेबो आ हैला तम काम निजे करिवो ताने पिला माने आज ए रखिबा अच्छा रखिया पूर्व कहि दे पिला माने फटाफट वीडियो को शेयर करि पकाओ सांग साथी मानको वीडियो शेयर करो एवं
फटाफट वीडियो गोटे गोटे लाइक कर पकाओ जदि नुआ करी आम चैनल को आसछंती सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी बेल आइकन दबाई दियंतु हला ताला आज रखिबा एठी पिला माने बाय बाय।